La vita je bela. Ili s obzirom da smo u Mercedesu, možda bi bilo ljepše reći das Leben ist wunderschön, ali vjerujte mi, kojim god jezikom da govorite, dok sjednete za upravljač ovog automobila, život je svakako ljepši. Dakle, danas na kanalu predstavljamo jedan poseban auto, Mercedes linije R129 SL600. Uživajte u videu. SL je od uvijek bio top of the line Mercedesove game i meni se osobno jako dopada da se kroz svoje generacije nije promijenio, nego da je koncept ostao isti. Dakle, u zadnjoj generaciji se nije pretvorio u nekakvi buhtlasti SUV koji koristi samo staro ime i živi na staroj slavi. Linija R129 se proizvodila od 1989. godine do 2001. godine. U dizajnu linije je prste opet imao Mercedesov glavni dizajner Bruno Sacco i opet je, što da navelim, odradio odličan posao. Dakle, R129 je imao dosta težak zadatak što se tiče dizajnerskog gledišta, da zadrži nekakve osnovne postulate Mercedesovih dizajna, uspjelog Mercedesovih dizajna 80-ih, ali istovremeno da i brand sa nekim novostima uvede u novo desetljeće. O samom dizajnu najbolje govori to da se u 12 godina proizvodnje model nije previše promijenio. Dakle, bilo je nekoliko facelifta, nekoliko osvježavanja, međutim, osnovni koncept je ostao isti. Razlike su u nekim detaljima na prednjem braniku, maglenkama, oblogama, dakle oko vratiju pragovima i u nekim detaljima na zadnjem braniku i ima tu nekakvih sitnih modifikacija u unutrašnjosti, ali velim, dizajn je bio tako dobar da nije bilo potrebe raditi nekakve radikalne promjene na eksterijeru i auto se odlično prodavao kroz cijeli svoj životni vijek. Dakle, ovo nije auto koji osvaja nekakvim agresivnim dizajnom, velikim spoilerima naprijed, nekakvim krilom iza. Glavni postulat u dizajnu ovog automobila je sportska elegancija i to se zaista vidi. Dakle, ja bih ga, kad bi uspoređivao ga s ljudima, usporedio sa nekakvim sportašem koji je obučen u fino odijelo šiveno po mjeri. Osim dizajna, ovaj model je donio i poprilično radikalne promjene, ajmo reći, pod kožom. Dakle, ovo je prvi SL na kojeg je ugrađena multilink stražnja osovina, čime su se naravno drastično poboljšala vozna svojstva. A isto tako, ovo je prvi SL u koji je ugrađen V12 motor. A motor zaista zaslužuje da mu se malo više posvetimo. Dakle, kao što smo rekli, prvi V12 ugrađen u SL. Kodna oznaka ovog motora je M120. Dakle, motor ima 6000 kubičnih centimetara, 12 cilindara u V rasporedu. Na početku same proizvodnje je počeo razvijati, znači, 408 konja, no nakon nekoliko godina proizvodnje su ga eko norme malo podrezale, pa se snaga spustila na neki 290 kW, odnosno 390 konjskih snaga, do 398 konjskih snaga, ovisno na kojem tržištu se prodavao. Okretni moment kamionski, možete i očekivati tako nešto od ovako velikog obujma motora. Dakle, u pitanju je 570 Nm, od kojih je dobar dio okretnog momenta raspoloživ već od vrlo niskih okretaja. Motor je uparen sa automatskim četverobrzinskim mjenjačem i ta kombinacija radi fantastično. Ako se vratimo na samu konstrukciju motora, i glave motora i blok motora su napravljeni od aluminijske legure, košuljice cilindara su napravljene od nikasila, a same klipnjače motora su kovane, dakle to vam dovoljno govori o potencijalu koji ovaj motor ima. Kao jedna zanimljivost ovog motora, ukoliko usporedimo broj proizvedenih motora, nije se ugrađivao samo u SL, ugrađivao se i u ostale top modele Mercedesa tog doba, znači u S-klasu, S-klasu Coupe. Ovo je motor koji je imao najmanje grešaka i najmanje prigovora kupaca u odnosu na broj motora koji je proizveden.
A druga, vrlo zanimljiva stvar za sve ljubitelje automobilizma je da je upravo ovaj motor Horacio Pagani ugradio u svoj prvi hiperautomobil, dakle u Zondu C12. Dakle, bez nekakvih većih preinaka, prvi motor u Zondi je bio ovaj M120 sa 408 konja. Kasnije se naravno taj motor razvijao dalje, podešavao, obujam mu se proširio do 7,3 litre, postojale su jače inačice koje su se ugrađivale u kasnije Zonde, međutim, osnova svega toga je ovaj M20 motor. E sad, osim ovih poprilično impresivnih brojki, moram priznati da ovaj motor osvaja svakog koga proba, svakog koga vidi, svakog koga vozi izrazito mirnim radom. Dakle, ovih 12 cilindara ne treba nikakve posebne utege za balansiranje kao što se to radi danas dok se proizvode trocilindarski motori. Motor je potpuno miran. Dakle, vi dok upalite automobil, na hladnom startu čujete kako odradi auspuh i nakon toga, ako se vozite čak sa spuštenim krovom, u svakodnevnom prometu dok vam dolaze zvukovi od ostalih automobila, ceste i tako dalje, vi na leru ovaj motor uopće prvo ne čujete unutra, a druga stvar, ne osjećate nikakve vibracije. Ne osjećate vibracije na volanu, ne osjećate vibracije u unutrašnjosti, na sjedalu, nigdje. Dakle, imate praktički osjećaj da je motor ugašen. Ali, nemojte s druge strane pustiti da vas to zavara, pošto je ovo vrlo potentan motor koji svoje pravo lice pokaže dok ga se pritisne. Koliko je impresivan svojom mirnoćom u niskim okretajima, toliko vas osvaja, znači, svojim reženjem i brzim odlaskom u visoke okretaje kod koje se oslobađa sva raspoloživa snaga. Dakle, sva snaga se razvija vrlo linearno, nema tu nekakve rupe, turbo rupe ili nečega. Ovo je atmosferski motor, ali složen je na taj način da se kompletna snaga razvija linearno od samog lera do same blokade okretaja. Nije, ne znam, tu nekakav sustav upravljanja ventilima kao kod Honda, recimo VTEC, u kojem imate auto koji većinu svoje snage pokazuje tek u zadnjih 2-3 tisuće okretaja. Sve to skupa osigurava vozilu vrlo impresivne performanse. U doba kad se ovaj auto proizveo, dakle 1993. godine, to su bile performanse u rangu hiperautomobila, a bome ni danas ni približno nisu zanemarive. Dakle, nemojte smesti s uma da auto u ovakvoj konfiguraciji ima gotovo 2 tone, znači od 1980 do 2050 kg, ovisno o opremi, da li ima hardtop gore ili tome slično. Ovaj motor ubrzava SL za 6,1 sekundu. Dakle, to je vrhunsko vrijeme, a krajnja brzina mu je ograničena na 250 km/h. Dakle, velim, čudo od motora, preporučio bih svakom petrolheadu da ga proba barem jednom u životu, da vidi na koji način se razvija snaga u njemu i da osjeti tu njegovu mirnoću. Unutrašnjost je isto priča za sebe. Dakle, pričamo o unutrašnjosti koja je nastala, kako ja to volim reći, prije vremena ekonomista i prije vremena računovođa. Dakle, materijali koji se nalaze unutra su zaista vrhunski. Kad pričamo o koži, to je prava koža, kad pričamo o drvetu, to je pravo drvo. Kad pričamo o plastičnim materijalima, svi ti plastični materijali su vrlo ugodni na dodir, nema nikakvog grebanja i tome slično. Dokaz da je to zaista tako kao što pričam je i to da auto nakon 31 godine, koliko je star, i dalje izgleda odlično. Znači, ne odlično za svoje godine, nego zaista odlično općenito. Osim što je dobro izgleda, auto je vrhunski opremljen. Tu imamo opremu koje se ne bi postidalo niti današnje bolje vozilo. Dakle, pričamo o automatskom klima uređaju, pričamo o automatskom mjenjaču, pričamo o električnom podizanju i spuštanju krova. Dakle, nema potrebe ništa ručno raditi, ručno otkopčavati, tome slično. Drži se tipka, krov se automatski diže i spušta, sve radi hidraulika i mehanika. Osim toga, sjedala su kožna, kao što smo rekli, od prave kože. Električni su podesiva, imaju 3 memorije i za vozača i za suvozača i naravno grijana su. Svi prozori su, znači, električno pokretani,
spuštaju se bez problema, znači sve vodilice rade tiho, nema nikakvog škripanja, treskanja, dok zatvarate vrata ne vibriraju prozori koji su bez okvira. Isto tako imate ove lijepe velike pregledne retrovizore koje se elektronički sklapaju. Uz to imamo znači i muziku. Napominjem da je ovaj automobil uvezen iz Japana, pa ima neke specifičnosti vezane za japansko tržište, znači nema Beckerov radio, nego ima Technicsov radio. Čak ima i televizor unutra, koji je doduše sad zastario i nema mogućnost primanja znači, novih programa, novog načina kodiranja, ali velim, oprema koju je ovaj auto imao onda je stvarno bila svemirska i danas. Meni je jasno da je ovaj auto bio vrlo skup, ali auti su i danas vrlo skupi, a onda ste za to novce koje ste platili dobili, osim nekakvog prestiža, dobili ste i kvalitetu i dobili ste trajnost dijelova. A danas vam količina novaca koju plaćate za auto ne mora nužno garantirati da ćete dobiti i dugotrajnost i kvalitetu. Osim toga, ne smijemo zaboraviti ni nekakve sigurnosne aspekte u automobilu. Dakle, automobil iz 93. ima vozački airbag, ima suvozački airbag, ima ABS, kočnice su dobro podešene, znači ima dobar servo kočnica, a isto tako ima i ASR. Osim toga, auto ima elektronički nadziran ovjes, znači s kojim se štela mekoća i visina, a kao još jedan vrlo bitan sigurnosni element za kabriolete, odnosno rostere, osim pojačanih anosača, automobil ima i automatski rollbar koji se sam diže u slučaju prevrtanja u dijeleću sekunde. Dakle, ovo je bio jedan od prvih automobila na kojem je stavljen i taj sigurnosni element, velim, vrlo bitan kad je u pitanju kabrio. Nakon što smo toliko toga rekli o samom automobilu, red bi bio da se malo i provozamo i da vam dam nekakve svoje dojmove u vožnji. Dakle, ja sam stvarno oduševljen. Auto se vozi kao pravi jedan Mercedes stare škole. Dakle, volan je relativno tvrd, naravno potpomognute servom. Dobijate puno informacija s ceste, uvijek znate gdje vam se nalaze kotači i nemate osjećaj da vrtite volan u prazno. Dakle, imate lijepu povratnu informaciju s ceste. Volan je relativno velikog obujma, ali velim, super leže u ruci, naročito u ovoj kože-drvo kombinaciji, možete ga lijepo uhvatiti i držati, ništa se ne škliže i to vam sve samo povećava guštu vožnje. Prostora u samoj kabini ima više nego dovoljno, čak i za nekoga mojih gabarita, dakle mogu se lijepo namjestiti, imam puno mjesta u širinu, sjedala me lijepo obuhvaćaju, nigdje me ništa ne tiska, taman su pravi omjer između udobnosti i čvrstoće. Dakle, jako se lijepo možete namjestiti u automobilu. Gornji dio krova, znači gornji okvir krova mi uopće ne smeta, dovoljno sam nisko unutra. Još dok se podignu ovi štitnici za sunce, nema apsolutno nikakvog puhanja vjetra. Jako puno pomažu podignuti prozori i ovaj windshield koji se nalazi iza, znači štitnik protiv vjetra. Vi se možete u ovom autu komotno voziti na vrlo duge staze sa spuštenim krovom. Jedno bi vam naravno preporučio kremu za sunčanje i nekakvu kapu, naročito ukoliko imate ovak lijepo rijetku kosu poput mene. Auto privlači jako puno pažnje ostalih sudionika u prometu, što je s jedne strane lijepo, a s druge strane ponekad zna biti i problem. Evo recimo konkretno, prekjučer sam se vozio po gradu i želio sam se na raskršću uključiti lijevo. Kad sam počeo skretati lijevo, vidio sam da me na silu pretiče rođo sa novim Audijem Karavanom. Dakle, ja skrećem lijevo, a on mene pretiče iza mene. Mislim si, rođo, sretno ti bilo, nadam se da su te nakloni bogovi EGR-a i bogovi AdBlue pumpe. Ali velim, to su sve nekakve sitnice koje vam ne kvari previše užitak u vožnji. I htio bi se tu još malo dotaknuti motora kojeg smo već toliko puta spominjali. Dakle, automobil ima gotovo 400 konja. Velimo, rekli smo prije da se ugrađivao i u Pagani Zondu. Međutim, ukoliko se vozite smireno, ukoliko ne pritiskate gas ko luđak, auto se vozi vrlo neproblematično. Dakle, nije nervozan, ne zabacuje samo tako zadnji kraj. Ako baš pretjerate, pomoći će vam ASR u tom slučaju, znači ipak tu postoji nekakva elektronika. Međutim, velim, samo iskustvo vožnje je odlično i dok se vozite vrlo sporo, znači dok, ajmo reći, kruzate,
A isto tako, ako imate priliku, slobodnu, lijepu cestu, možete ga fino stisnuti i imati povjerenja u njega da vas neće zabiti u trećem zavoju kojeg ćete proći. Dakle, motor je stvarno odlično naštiman. Nema tu nekakvih onih pojava kao kod recimo Honda S2000, kod koje isto postoji atmosferski motor koji je praktički mrtav do 5-6 tisuća okretaja i tek onda dobije znači svoju snagu, oživi i da vam tih 240 konja iz sebe van. Ne, kod ovog motora vi možete voziti bez problema i polako, bez problema brzo. Ukoliko hitno trebate ubrzati, motor vas neće tu ostaviti na cjedilu, zato jer je ipak tu kamionski okretni moment, znači auto ima 570 Nm okretnog momenta. Dakle, to je jedan pravi kamionski okretni moment, veliki dio toga je raspoloživ već iz nižih okretaja i vi tu stvarno imate povjerenja u vozilo. Uopće vam ne fali sad, ne znam, nekakva 8-brzinska getriba, 10-brzinska getriba, kakve se sad ugrađuju. Auto se super snalazi i sa ove 4 brzine. Mjenjač, velim, potpuno uglađen, jako izdržljiv, robustno napravljen, trpi ovaj moment, trpi okretaje, lijepo prebacuje u kick down. Nemojte sad očekivati tu nekakvu suludu brzinu kakvu imaju novi mjenjači. Ali uz sami karakter ovog vozila i uz način vožnje, naročito danas kad je ovo auto ipak star 30 i nešto godina i koji stvarno zaslužuje da ga se čuva, ovaj mjenjač je više nego dovoljan i stvarno zadovoljava sve te potrebe i omogućuje vam jedno vrlo glatko iskustvo vožnje, bez nekakvih trzaja, bez nekakvih neugodnih situacija. Dakle, kombinacija M120 motora i ovog mjenjača je stvarno za svaku preporuku. Što se nekakve udobnosti tiče, ona je stvarno na zavidnoj razini, što se u principu i očekuje od nekakvog Grand Tourera. Dakle, 17-solni kotači su prava mjera za ovaj automobil, nema svrhe stavljati nešto više. Samo ćete nagriti automobil, barem po mojem ukusu, a i narušit ćete vozne osobine, pošto će auto biti pretvrd, neudoban i stvarno nema smisla žrtvovati sve te dobre karakteristike radi nešto, velim, dvojbeno boljeg izgleda. Neravnine se upijaju odlično, ne prenosi se previše buke, ne prenosi se previše udaraca u unutrašnjost. Gledajte, ipak je ovo znači Mercedes visoke klase u kojem se puno brinulo i za udobnost putnika i za luksuz nekakav koji se nalazi unutra. Dakle, stvarno je vožnja, ako ćemo takvim rječnikom govoriti, jedno super premium iskustvo. Auto nije super sportaš, auto je namijenjen za duge vožnje, uživanci u vožnji, otvorene ceste i vi stvarno tu možete uživati. Evo, nalazimo se sad u Gornjem Međimurju gdje su ceste zavojite, gdje je asfalt poprilično dobar. Krasan je krajolik, naročito ovak u kasno ljeto. I zaista je ovo recimo jedna od lokacija na kojoj stvarno možete uživati u vožnji ovakvog jednog vozila. Ne trebate ići, ne znam, gore do Großglocknera ili do nekakvih planskih cesta u Švicarskoj. Mislim da treba reći par rečenica o zvuku. Dakle, dok se vozite u nekakvim nižim okretajima, znači, a ovaj auto zaista možete voziti na 1000 okretaja, zvuka praktički nema. Znači, zvuk tu ne postoji. Auto je toliko miran i komforan i nenasilan da je to nevjerojatno. Međutim, ukoliko vi želite iskoristiti puni potencijal tog motora i pritisnete znači, auto u više okretaja, kao što ste mogli čuti sad, znači zvuk se pretvara u jednu resku rapsodiju koja vam zaista mazi uši. Mazi vam uši. Znači, to je nešto fantastično. Znači, V12 motori su zaista nešto posebno. Svi volimo V8, ali V12, velim, diže tu ljestvicu na jednu višu razinu. Meni se recimo jako dopada način na koji auto ide u okretaje. Znači, ide u okretaje brzo, ide u okretaje eksplozivno, ali opet ide nenasilno. I vi zaista tu možete se voziti kojim god ritmom, u svakom tom ritmu se automobil snalazi. Buka koju imate na višim okretajima je i ovako uz spuštene prozore glasna, ali nenametljiva i možete se voziti bez problema velikim brzinama, recimo autocestom. Neće vas boliti uši i neće vam ta buka dosaditi. Nije to ona situacija kad vi na svoj nekakav automobil stavite nekakav aftermarket zadnji lonac ili straight pipe ili nekakvu
kemiju s auspuhom napravite, pa onda imate zvuk koji vam se dopada, ali nakon pol sata vožnje vam postaje naporan, probija vam bubnjiće i tome slično. Ne. Dakle, ovaj zvuk je tu stvarno ugođen vrhunski, znači majstori iz Mercedesa i majstori iz AMG-a su napravili odličan posao po tome. Kad bi svi koji vole automobile mogli iskusiti ovo, znali bi što vam pričam. Jer velim, snimali smo mi sad tu zvuk i to sve skupa, međutim teško je to uhvatiti tu simfoniju, tu rapsodiju zvuka na kameri. Evo ekipa, i s ovim bi ja polako priveo ovaj video kraju. Mislim da ste dobili pregršt informacija o ovom rijetkom i prekrasnom autu. Nema tu nikakvog zbora i pitanja da li mi se auto dopao, da li mi se nije auto dopao. Auto je praktički san snova. Strašan je gušt i privilegija sjesti u ovak nešto i provozati ga, naročito dok je ovakav krasan dan, dok se vozimo po krasnim cestama u krasnom krajoliku. Nadam se da ćemo i u sljedećim emisijama dobiti nekakve zanimljive aute na recenziju i da ćemo moći snimiti još puno ovakvih krasnih videa sa ovakvim krasnim autima. Dakle, do sljedećeg videa, ja vas lijepo pozdravljam, bok!